السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رکن الدین ہے۔ یہ رہا آپ کے سامنے خیبر کا خوبصورت قلعہ جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ مدینے سے یہودیوں کے نکالے جانے کے بعد تمام یہودی خیبر میں جمع ہو گئے تھے اور سازشیں کر رہے تھے، آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر کا محاصرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہودیوں نے لڑائی کا ارادہ کیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح کا جھنڈا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ کل 15 مسلمانوں کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتح ہوا۔ بات ہی کرتے ہیں، بات ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ان کو ان کی سازشوں کی وجہ سے بھگا دیا گیا سب کو واپس حاصل کرنا ہے۔ نیکی کو پھیلائیں گے ہم، نیکی کے جانباز سپاہی، نیکی کو پھیلائیں گے ہم، نیکی کے جانباز سپاہی، نیکی کو پھیلائیں گے ہم، نیکی کے جانباز سپاہی، نیکی کو پھیلائیں گے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انس الدین ہے۔ محترم مہمانان، یہ سکندر کا خاکہ ہے، اس میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس نے خندق سے خندق کھودی کی اس کی مسافت اور پیمائش بتا رہے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 5.5 کلومیٹر تھی اور چوڑائی 4.5 میٹر اور گہرائی 3.5 میٹر سے زیادہ تھی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دین کی سربلندی کے لیے کس قدر جدوجہد کرتے ہوئے اس کو تیار کیا ہوگا۔ ہم اچھائی پہ مرتے ہیں، ہم عدل و امانت کے خوگر، ہم سچائی پہ مرتے ہیں، بس ایک الہ واحد کی آقائی کا دم بھرتے ہیں، ہم اس کے کلمے کو لے کر اس دنیا پر چھا جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن قاضیہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ بدر کا میدان ہے۔ بدر کی جنگ اسلام کی پہلی عظیم ترین جنگ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ شریک تھے، جبکہ دوسری طرف 1000 کافروں کا لشکر تھا۔ اس جنگ میں کافروں کے 70 آدمی جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے مارے گئے اور اتنے گرفتار ہوئے، لیکن مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جس میں سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انسانیت کو دنیا ان ننھی ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، ان ننھی ننھی جانوں میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، ان نرم و نازک سینوں میں ہمت کو کوئی کیوں مانے، پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے۔ نیکی کے جانباز سپاہی، نیکی کو پھیلائیں گے ہم، نیکی کے جانباز سپاہی، نیکی کو پھیلائیں گے۔ دنیا میں راج بدی کا ہو کیا ہم سے دیکھا جائے گا، اور ڈنکا ہر صوبہ دل کا کیا یوں ہی بجتا جائے گا، ہر سمت برائی کا دریا کیا یوں ہی بہتا جائے گا، ہم اس کو اڑ کر روکیں گے، ہم اس پر
बंद लगाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन यूनुस साहब नहीं मेहमान आने की यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मकतब जामिया इस्लामिया कारगद्दे में मुनाक़िद इस्लामी सहाफ़ती नुमाइश के शोबे मुस्लिम साइंसदान में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल। मेरा नाम अब्दुल मुकीम सकरी। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्तिदाई दौर के मुसलमानों ने जंगी फ़नून में नुमाया तरक्की की, जो उनके ईमान, हिकमत अमली, जदीद तकनीक और तंज़ीमी सलाहियतों का नतीजा था। मुसलमानों ने अपने दुश्मनों की जंगी हिकमत अमली का मुताला किया और अपनी मखसूस हिकमत अमली वज़ा की। ख़ासतौर पर खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सालारों ने मैदान जंग में गैर रिवायती और तेज़ रफ्तार हिकमत अमली इख्तियार की, जो अक्सर दुश्मन को हैरतज़दा कर देती थी। इब्तिदाई मुसलमानों ने जंगी आलात और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, मसलन मिंजनीक, पत्थर फेंकने वाली मशीनों का इस्तेमाल, तीर अंदाजी, तलवारबाजी और नेज़ेबाजी की महारत, मजबूत किलाबंदी और हमले के जदीद तरीक़े। हम एक खुदा के बंदे हैं और उसकी रज़ा के मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुतुबुनिया की मजबूत दीवारों को गिराने के लिए भारी तोपों का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त की जंगी टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब था। इन तोपों की ख़ास बात ये थी कि वो बहुत बड़ी थी और इनके गोले तवील फासले तक मार कर सकते थे। ये बाजली का तोप है जो कुतुबुनिया की नाकाबिले तस्खीर किले को फतह करने में काम आई। ये तोप ख़ास तौर पर हंगरी के माहिर कारीगर उर्गुन ने बनाई थी। इसका वजन तकरीबन 27 टन था और ये 600 किलोग्राम वजनी गोले फेंक सकती थी। तोप किले की दीवारों को 1.5 किलोमीटर दूर से भी निशाना बना सकती थी। इसके गोले किले की मजबूत दीवारों को चीर कर रख देती थी। जंग के दौरान इस तोप को दिन रात इस्तेमाल किया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बास इब्न फिरनास ने 1908 ईस्वी में पैदा हुए और बाद में कुर्तुबा में रिहाइश इख्तियार की। अब्बास इब्न फिरनास ने अपनी तमाम उम्र कुर्तुबा में बसर की और अपने इल्म हिकमत की बिना पर उस ज़माने का अजीम तरीन साइंसदान कहलाया। उसकी इजादात और इख्तिराआत बेशुमार हैं और अगर उसे अपने ज़माने का नाबिगा कहा जाए तो बेजा न होगा। खलीफा अब्दुर्रहमान जूब के ज़ेर सरपरस्ती 852 में एक बहादुर शख्स जिसका नाम मंकिबन था, जिसने बरों की तरह की एक बड़ी सी चादर के जरिए कुर्तुबा की एक ऊंची इमारत से उड़ने की कोशिश का मुजाहरा किया। इसके लिए उसने लोगों से शर्त लगाई, मगर वो फौरन ही नीचे गिर गया और उसे मामूली सी चोटें आई। अब्बास इब्न फिरनास भी देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद इब्न फिरनास ने अपनी उड़ान पर तजुर्बात करना शुरू कर दिया और 23 साल बाद इनका तजुर्बा किसी हद तक कामयाब भी रहा। इब्न फिरनास का सबसे बड़ा कारनामा तारीख में पहली इंसानी परवाज़ है। वो घंटों परिंदों को उड़ते हुए देखकर उन्हीं की तरह उड़ने का ख्वाहिशमंद था। एक दिन उसने ऐलान किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। जब उसके नाक़िदीन ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने अपने थ्योरी का अमली मुजाहिरा बाजार से खुद करने का ऐलान कर दिया। उसने परिंदों जैसे दो पर अपने वजन के मुताबिक तैयार किए और इनके फ्रेम रेशम के कपड़े से बन दिए। फिर कुर्तुबा से 2 मील दूर वाक़ एक पहाड़ी पर चढ़ गया और कई सौ लोगों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़ा होकर दोनों पर अपने जिस्म के साथ बांध लिए। तमाशाई बड़े हैरत और ताज्जुब से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। इनका ख्याल था कि अभी उसकी कोशिश में उस पागल साइंसदान की हड्डियाँ तक सलामत नहीं बचेगी। अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करने के बाद इब्न फिरनास ने तमाशाइयों की जानिब एक नज़र देखी और फिर पहाड़ी से छलांग लगा दी। वो अपने परों की मदद से तेज हवा में तैरता रहा और पहाड़ के उस फासले पर वाक़ई एक मैदान में बेहिफाजत उतर गया। अगरचे उसकी कमर लैंडिंग के दौरान दबाव की वजह से थोड़ी बहुत मुतासर हुई। उस वक्त उसकी उम्र 65 या 70 बरस बयान की जाती है और ये वाक़या 9वीं सदी के दूसरे में पेश आया और इस तरह वो इंसानी तारीख़ का पहला उड़ने वाला इंसान कहलाया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी का नाम तारीख़ तिब में बहुत एहतराम के साथ लिया जाता है और तमाम मगरबी मुसन्निफ़ीन राज़ी का तज़किरा बड़े अदब के साथ करते हैं। इसी तरह यूरोप के बहुत से अतिब्बा ने भी राज़ी का एतराफ़ किया है। किसी ने राज़ी के बारे में लिखा है कि वो पहला शख्स था जिसने एलर्जी के मर्ज़ को दरियाफ्त किया। राज़ी ने इस बात को पता चलाया कि एलर्जी के मर्ज़ में गुलाब के फूल से नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है। उसने लहसन और प्याज से होने वाले अमराज को भी दरियाफ्त किया। इन सब का ताल्लुक़ एलर्जी से था। राज़ी वो शख्स है जिसने 20 से ज़्यादा अमराज के असबाब बताए और उनका इलाज तजवीज़ किया। उसने टूटी हुई हड्डियों की बिठाने के तरीके भी बताए। इंसानी ढांचे की हड्डियों के बारे में राज़ी ने तफसीलात तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा पेश की थी। उसने सर की हड्डी और पैर की हड्डी एक एक चीज़ की तफसीलात उस वक्त पेश की थी जब इंसान को उनके बारे में कोई इल्म नहीं था। बहुत से मगरबी मुसन्निफ़ीन ने साफ लफ्ज़ों में एतराफ़ किया है कि कुरून वस्ता की तिब का जो सबसे आला तख्लीक़ ज़हन था उसका
नाम मोहम्मद ज़करिया राजी है। राजी की तशख़ीस तो हतमी और क़तई समझा जाता था और उसको इस्लाम में हद का अज़ीम तरीन तबीब समझा जाता था। मुहिद्दीन शुक्री। हाज़रीन, अज़्ज़हरावी सिर्फ माहिर जर्राह नहीं थे बल्कि तजुर्बाकार तबीब भी थे। उनकी किताब में आँखों के अमराज, कान, हल्क, दांत, मसोड़े, जुबान और औरतों के अमराज, फन्ने तौलीद, जबड़ा और हड्डियों के टूटने पर तफसीली अबवाब मौजूद है। अज़्ज़हरावी ने नासूर के इलाज के लिए गाला दरियाफ्त किया और बहुत सारे अमराज का इलाज किया। ज़हरावी वो पहले तबीब थे जिन्होंने हेमोफीलिया न सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि उसकी तफसील भी लिखी। ज़हरावी का यूरोप में बड़ा अजीम असर रहा। उनकी किताबों का यूरोप की बहुत सारी ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया है और उनकी किताबें यूरोप की तिब्बी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही है। यूरोप के जर्राहों ने उनसे खूब इस्तिफ़ादा किया, हत्ता के बाद वक़्त बगैर हवाला दिया उनके दरियाफ्तें अपने नाम मंसूब कर ली। उनकी किताब ज़हरावी 15वीं सदी ईस्वी से शुरू से लेकर 18वीं सदी के अवाखिर तक यूरोप के अतिबा का वाहिद रेफरेंस रही। उनके ईजाद करदा आलात जर्राही आज तक इस्तेमाल होते हैं। सैयद सकलैन इसके। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उंदुरुस से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म जराहत के बानी मुतअद्दिद आलात जर्राही के मूजिद और मशहूर मुस्लिम साइंसदान अबुल क़ासिम खलफ बिन अब्बास अल-ज़हरावी थे। कुर्तुबा के शुमाल मगरिब में उमवियों के बनाए गए शहर अज़हरा की निस्बत से अज़हरावी कहलाते हैं। वो तबीब, जर्राह और मुसन्निफ थे। वो अरब के अज़ीम तर जर्राह और तबीब माने जाते हैं जिनकी जर्राही का दौर जदीद भी मुअतरिफ है। उनका ज़माना उंदुरुस में 34 सदी हिजरी यानी 10वीं सदी ईस्वी है। उनकी ज़िंदगी जलीलुल क़द्र कारनामों से भरपूर है। उनकी सबसे अच्छी तसानीफ में उनकी किताब अज़हरावी है, जबकि उनकी सबसे बड़ी तसनीफ अत-तस्रीफ़ है जो कई ज़ुबानों में तर्जुमा होकर कई बार शाये हो चुकी है। मोहम्मद इस्माइल रुकनुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत की रियासत तमिलनाडु में पैदा होने वाले मुस्लिम साइंसदान इसे दुनिया हिंदुस्तान का मिसाइल मैन के नाम से याद करती है। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फ़ाक़िर ज़ैनुल आबिदीन अबुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के पहले मिसाइल बनाने वाले मुस्लिम साइंसदान थे जिनकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1921 सरज़मीन हिंद में हुई। इनका ताल्लुक़ भारत की रियासत तमिलनाडु के रामेश्वरम के मुस्लिम ख़ानदान से था। अब्दुल कलाम साहब के वालिद माही गिरोह को अपने कश्ती किराए पर दिया करते थे। मुश्किल हालात ने APJ अब्दुल कलाम को इब्तिदाई तालीम के दौरान अखबार तक़सीम करने में मजबूर किया। इन हालात में उन्हें तबीयत और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 43 साल की उम्र पहुंचे तो भारत में पहला एटम बम बनाने का तजुर्बा किया था। इसकी कामयाबी के बाद उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक भारत के 11वें सदर जमहूरिया भी रहे और मुल्क के तीसरे मुसलमान सदर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम को हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण एजाज से नवाजा और 1997 ईस्वी में सबसे बड़े शेर एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। वो भारत के ऐसे साइंसदान थे जिन्हें 30 यूनिवर्सिटियों और इदारों से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियाँ मिली। उनकी इन्हीं कोशिशों और लगन से भारत को एटमी मुल्क तस्लीम किया जाने लगा। डॉक्टर साहब की मेहनत से भारत मिसाइल की दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंचा। नेकी को फैलाएंगे, नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों की ख़ुसूसियत है कि इधर भी ये जाते हैं नमाज को कायम करने के लिए मस्जिद की तामीर है। इसी के साथ नमाजी निज़ाम भी कायम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेर बरकल की इन ख़ुसूसियात में अहम ख़ुसूसियत ये भी है कि यहाँ पहली सदी से जमात और अदा का निज़ाम कायम है। जहाँ मुसलमान अपने खानगी, आइली, मौजूदगी और दीगर तमाम मसाइल हल करते हैं। इस मकसद की तकमील के लिए तामीर की गई ये दो इमारतें हैं। इसका मॉडल आपके सामने पेश किया गया है। क्यों
मनवाएंगे। नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। दुनिया में राज बदी का हो क्या हमसे देखा जाएगा, और डंका हर सूबा दिल का क्या यूं ही बजता जाएगा। हर समत बुराई का दरिया क्या यूं ही बहता जाएगा। हम उसको बढ़कर रोकेंगे, हम उस पर बंद लगाएंगे। जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। हम एक खुदा के बंदे हैं और उसकी रजा के तालिब हैं। दुनिया से अब मुंह मोड़ा है, हम बस उक़बा के तालिब हैं। नापाकी हर सू फैली है, पाकीज़ा फ़ज़ा के तालिब हैं। उम्मीद है रब की रहमत से हम अपने मुरादे पाएंगे। नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। मालूम है अम्मा रोकेंगी, फुसलाएंगी, बहलाएंगी, मानेंगे नहीं तो आंखों से बस फिर मोती बरसाएंगी। जादूद न बख्शूंगी तेरा, यूं गुस्से में फरमाएंगी। हम राह खुदा में बचेगी कुर्बान। यहाँ दुनिया भर से हजारों से आते हैं और इनकी खूबसूरती और दिलकशी से जंग में जाते हैं। मुसलमानों के बनने की एक हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे, हम नेकी के जाबाज सिपाही नेकी को फैलाएंगे। ये बैतुल मक़दिस है जो तकरीबन 144 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है। ये इलाका हर मज़हब के नज़दीक मुक़द्दस और मुहतरम है। मुसलमानों के नज़दीक इसकी अहमियत की बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से चंद ये है। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इसकी तरफ शुरू में मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ते थे। ये ज़मीन कई अम्बिया की आरामगाह और मदफन है और हज़ारों अम्बिया का मस्कन भी रहा है। इस ज़मीन को कुरान मजीद में बाबरकत और मुक़द्दस कहा गया है। सफ़र मेअराज का आगाज़ फ़लस्तीन से हुआ था। फ़लस्तीन में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई थी। इस्लाम में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद सबसे अहम और सबसे अफजल मस्जिद है, जहाँ नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। ये क़ुब्बतुस सख़रा है जो 8 कोनों वाली इमारत है। इसमें वो चट्टान है जिसके बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से सफ़र मेराज आसमान पर गए थे और ये औरतों की नमाज पढ़ने की जगह के नाम से मशहूर है। कुछ मनवाएंगे। अब्दुल्ला साबित हे गझा आहे। गझा हे जंग पुढे होते आणि इस्रायल बंबारी केले आणि आता हे जॉल करू शकतो। नेकी को
محمد مسیب محتشم۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا سائنس سے کیا رشتہ ہے۔ اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے جس میں انسانی فطرت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات میں کائنات اور دیگر مخلوقات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں اور خود ان کی ذات میں دکھلائیں گے تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کا ہر حکم اخروی اعتبار سے رب کی رضا اور بے شمار نیکیوں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار فوائد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آج دنیا نے سائنسی میدان میں بڑی ترقی کی ہے، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے سائنس کا دائرہ بڑا محدود تھا۔ اس وقت قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بہت سارے ان سائنسی اصولوں کی طرف رہنمائی کی تھی جن کو ایک لمبے عرصے بعد سائنسی تحقیق نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اپنے مرادیں پائیں گے کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد زاہد مومن۔ زمین کے اطراف ایک فضا گھری ہوئی ہے جس کو اوزون لیئر کہا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج کے مضر شعاعوں سے زمین کی حفاظت کرتی ہے اور درجہ حرارت اور کلائمیٹ کو معتدل رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے آج سے 1450 سال پہلے اس کو بیان کیا تھا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظام شمسی سولار سسٹم سورج، چاند، زمین اور متعدد سیاروں کے مجموعے کو سولار سسٹم کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق سورج کے گرد تمام سیارے بیضوی مدار میں گھومتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد اور زمین خود سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج بھی اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پورے نظام کو مختصر آیت میں سمیٹا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے رات، دن اور چاند سورج کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ بیان کیا کہ تمام ماجرات فلک اپنی مقررہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ سورج کے مطالعے ایک لمبے عرصے تک سائنس کا نظریہ آتا ہے کہ یہ ساکن ہے، حرکت نہیں کرتا۔ قرآن نے 7ویں صدی میں یہ بیان کیا کہ سورج بھی اپنا مدار پر حرکت کر رہا ہے۔ جدید سائنس نے 20ویں صدی میں اس کی تصدیق کی۔ اس سے ہمیں قرآن کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے۔ نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے۔ معلوم ہے ہماروں اللہ وبرکاتہ۔ کشتی نوح کا ذکر قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں میں آیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے تیار کرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو ایک لمبی مدت تک توحید کی دعوت دی اور قوم نے نہ مانا تو وہ اللہ کے حکم سے کشتی میں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہر جاندار کی جوڑیاں سوار کی۔ طوفان آیا اور پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ جب طوفان رک گیا تو کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ جدید سائنس اس واقعے کی شواہد تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ محققین نے کئی آثار دیکھ کر کشتی نوح کے واقعات کا دعویٰ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پور کی صفائی کا رب کے رضا کا ذریعہ ہے۔ آپ کی اسلام میں بڑی نشاط پیدا ہوتا ہے اور عبادات کی طبیعت آبادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں نماز کو ثواب کا حکم دیتا۔ ثواب کے بے شمار فوائد میں سے چند یہ حق میں واقع ہے میں دہلی دماغ کا غم کا خاتمہ آدمی کی زندگی وہ دعوتہ میں بہترین اپنا خاتمہ رب العالمین کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مسواک کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ مسواک کرنے سے طبیعت
دل میں نشاط پیدا ہوتا ہے اور عبادت کے لیے جماعت آمادہ ہوتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو جوانا ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے دعا کا حکم دیتا. سواک کے بے شمار فوائد ہیں. ان میں سے چند یہ ہے: عقل میں اضافہ، نظر میں تیزی، دماغ کا سکون، نظر کا ہارنا، آدمی کی تدبیر، قوت عارضہ میں بہتری، اتنا رب العالمین کی رضا. مانیں گے نہیں تو آنکھوں سے بس پھر موتی برسائیں گی. جادود نہ بخشوں گی تیرا یوں غصے میں فرمائیں گی ہم. عبداللہ دامدہ فقیر درجہ حفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماڈل جو آپ کے سامنے ہے جامعہ اسلامیہ کا ہے. بٹکل جہاں بدعات کی دین اور دینی علوم سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا، ایسے میں قوم کا درد رکھنے والے چند مخلصین نے ایک دینی ادارے کی بنیاد ڈالی جہاں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا گیا. یہ ادارہ اپنی ترقی کی منازل طے کرتا ہوا 6 دہائیاں مکمل کر چکا ہے اور اپنا فیض 4 دانگ عالم میں عام کر رہا ہے. اب تک الحمدللہ جامعہ کے 4 مکاتب مختلف علاقوں میں قائم ہے. ان مکاتب میں اللہ کے فضل سے 1000 طلباء پڑھ رہے ہیں اور تقریباً 100 علماء کرام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارغین جامعہ دنیا کے کن کن حصوں تک پہنچ کر جامعہ کا فیض عام کر رہے ہیں. راہ خدا میں بچے کی قربانی ان کو سکھائیں گے. نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے ہم. نیکی کے جانباز سپاہی نیکی کو پھیلائیں گے. یہ ماڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر بٹکل کی شان اور پہچان ہے. یہ بٹکل کا وہ سرکل ہے جسے فخر نوائد محسن بٹکل محترم جکاکو حسن شمس الدین صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے. موصوف کی پیدائش 1912 عیسوی میں ہوئی اور آگے چل کر قوم نوائد کے اولین وکیل بننے کا اعزاز حاصل کیا. بٹکل سے آپ کئی بار ایم ایل اے بنے، پھر صوبہ میسور کرناٹک کے وزیر بنے. بٹکل میں الیکٹرک اور ٹیلی فون لائن کا بھی کام آپ ہی کی کوشش سے ممکن ہوا. کرناٹک ودھان سودا کی عمارت میں نماز کے وقت نماز پڑھنے والے شاید آپ ہی پہلے مسلمان ہیں. آپ کی نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ودھان سودا میں کیسی ہی اہم میٹنگ ہو، جہاں نماز کا وقت آیا آپ فوراً اٹھتے اور نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سچا مسلمان دنیا کے جس مقام پر بھی فائز ہو کسی بھی صورت میں دین اور دینی احکامات کو چھوڑ نہیں سکتا.